بونسوار السلام عليكم مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج مساء الخير بروسيل. بونسوار بروسيل لو ينافنت بروسيل. اليوم عندنا واحد الضيف اللي غادي يشارك معنا هو سي حمد الخنوس ديبوتي بروسيلوا سي دي اش و بروميير ادجوان دو لا كومون دو مولنبيك سان جون. ما غاديش ناخذ التليفون دو سويت، دابا نهضروا شويه عاد نخليكم تعيطوا في التليفون. عندكم شي اسئله بغيتوا توجهوها له سواء تعلق الامر بمولنبيك او لا بروكسل بصفه عامه. راه معنا هنايا ساعه. سي حمد الخنوس مرحبا بك. السلام عليكم، شكرا على القناه ديالكم. Merci pour votre invitation. Bonsoir à vos téléspectateurs. مرحبا بك سي خنوس. سي با لا بروميير فوا. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. مرحبا. بغيت نبدي غادي نهضروا تاع مع حمد الخنوس. سي ان ديبوتي بروسيلوا و ميم طون الي بروميير ادجوان دو لا كومون دو مولنبيك. هذيك القضيه ديال نبداو بها ديال فضيله العنان اللي بغات تحيد هذيك لا سيتواسيون اللي عندنا دابا، انه الكاميون ديال لي بوبال كيدوز 2 مرات في الاسبوع باش ياخذ لي صاك. هي بغات يدوز غير مره في الاسبوع. هذا هو لا ريفورم اللي بغات ديرها. درنا واحد الحلقه على هذا المشكل وانتم كنتوا بزاف ديال الناس اللي اتصلتوا كنتوا كونتر هذه لا ريفورم ديال فضيله العنان. اي زعما جو زون فيليسيت. كاين واحد ليسبري ديال الميليتونتيزم، لا موبيليزاسيون اي لا ريسبونسابيلتي، وبينتوا بانما انتم واعيين، ماشي انتم الناس اللي كيجيو الناس يضحكوا عليكم في الانتخابات غير يديو الاصوات وما تشوفوهمش من بعد. اي موا سكي ما ايتوني صيفطوا لي شي ناس من فوغي داروا ديجا من بعد هذيك ليميسيون منهم لراسهم كيسكنوا في واحد ليموبل يمكن ديال لوجمون سوسيال. داروا اون بيتيسيون مسنينها، غادي تشوفوها يمكن واحد شويه. فوالا غادي نقرا لكم شنو كتبوا، وهذا سي زعما لو سوموم ديال لا ريسبونسابيلتي وديال لا موبيليزاسيون ديالكم. بينتو بينما انتم اللي كتفرجونا في مغرب تي في بونسوار وسان ناس واعيين وناس كتفهموا. الوغ شنو كتبوا هاد الناس فوري منهم لراسهم؟ Madame la ministre, Madame Fadila Al-Anan, à nouveau le gouvernement bruxellois prend des mesures favorisant les riches et stigmatisant les pauvres. Nous habitons des logements sociaux et nous sommes frustrés, choqués par rapport aux nouvelles mesures sur le ramassage des poubelles. Un ghetto, oui Madame la ministre Fadila Al-Anan, c'est ce qui... Alors, c'est ce que notre quartier va devenir. Les odeurs émanant de ces poubelles obligeront les gens à faire des dépôts clandestins qui pousseront de tous les côtés. Malheureusement, nous n'avons pas la place dans notre petit appartement pour en faire des mini-dépôts pour Bruxelles-Capitale et travailler à votre place. Nous vous demandons expressément de ne pas rester sourds aux demandes de la population et de peut-être prendre exemple sur nos voisins européens qui gèrent leurs déchets en bon père de famille et ne passent pas leur temps à incommoder leurs citoyens. Merci Madame la Ministre de prendre en considération notre demande et toutes les autres qui vous ont déjà été transmises des riverains. كتشوفوا les signatures. اسمح لي كنت كنقرا شويه بثلاثه لان فوتوكوبي شويه صغيره معليش. هذا كيبين بان الناس ديجا كتبوا لها بعدا شي حوايج يمكن ما عمرو ردت عليهم. سي با نورمال. خص لا مينيستر نورمالمون هي راه في خدمه الناس. اي دوزيامون جو تيان سالوي هاد لينيسياتيف. كتبين بانما حنايا دي جون سيفيليزي، حنايا دي جون اللي كنفهموا. ما عجبتناش شي حاجه حتى حنا كنديروا بيتيسيون كنسنيو لي ريفران وكيصيفطوها لا مينيستر يعني بشكل حضاري. اي سا سي توت ا فوتر اونور. N'hésitez pas à faire des pétitions, chacun dans son quartier, les immeubles ديالكم, الزناقي ديالكم, تانتوما ديروا des pétitions وديت à Madame la Ministre on est contre هاد الاخر ها علاش وصيفطوها la Ministre. Ça ne vous coûte pas cher mais c'est très très important. C'est Ahmed Khenous, quel est votre avis par rapport à la réforme ديال فضيلة العنان ديال les poubelles? Plusieurs réflexions d'abord. D'abord souligner la mobilisation de la population. Vous en avez donné un exemple. عطيتي واحد المثال اليوم هاد مواطنين ديال بروكسل وبصفه عامه ديال فوري اللي خدوا ديك l'initiative d'envoyer une pétition. Mais il faut savoir que dans toutes les communes, surtout dans les communes populaires de Bruxelles, il y a une mobilisation qui s'organise contre cette initiative de limiter la collecte à 1 jour par semaine. Ça c'est déjà un premier élément. Deuxième élément, effectivement, et c'est rappelé par les signataires de cette pétition, les habitants qui habitent dans des immeubles, les habitants qui habitent dans des appartements exigus vont être confrontés à d'énormes difficultés par rapport au stockage des sacs poubelles, étant donné qu'on va limiter le nombre de ramassages 1 jour par semaine. Il y a eu des positions très fortes au Parlement bruxellois pour dire attention, ça va avoir des conséquences graves
sur la question de l'hygiène dans les appartements, mais aussi par rapport à la propreté publique. Nous allons, par exemple, dans la commune de Molenbeek, depuis 2 ans, nous menons des campagnes d'assainissement, de lutte contre les dépôts clandestins, qui sont un véritable fléau. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi il ne fait pas l'effort à les dépôts clandestins, par exemple? Mais il y a des efforts qui sont... Moi, je ne veux pas tirer sur l'ambulance. Ouais. Je crois qu'ici, il y a une initiative qui a été prise que je ne trouve pas adéquate par rapport à la situation d'une grande partie de la population. Ce n'est pas les habitants des grosses villas de la périphérie de Bruxelles ou des communes aisées qui vont être touchés. Ce sont nos quartiers populaires qui vont se retrouver avec des excédents de déchets et qui vont devoir les garder chez eux. Je vous passe les odeurs et toute la polémique sur... Allô, معنا مكالمة؟ الو السلام عليكم سيتي جيني. وعليكم السلام لاله. معك توريا دفوغي. توريا تفضلي مرحبا. شكرا بارك الله فيك الله يعطيك الخير. سيدي سيتي جيني كنشكرك بزاف وكنشكر حتى الاستاذ اللي معاك. سي الخنوس. فوالا. شكرا السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. انا هي السيده والجيران تاعي والكارتين تاعي بصفه عامه فوري اغلبيه واقفين معنا وحنا اللي كتبنا هذا البرا. داكوغ انا اللي ما قلت توريا دو فوغي لان الايميل وصل فيه توريا دو فوغي دونك نتوما اكسبليكي نوا توريا سي تري بون انيسياتيف كي درتو حتى درتو هاد لا بيتيسيون باسكو سي اكسبسيونيل ها باسكو ملي سمعنا تيجيني البونسوار تيجيني سمعنا داكشي والمشاهدين اللي تكلموا في هذا الموضوع وكلشي كانوا ماشي موافقين الناس ملي تكلمت معاهم وكلشي متبعين هذا البرنامج ما كانوش متفقين معاها وهذا الشيء اللي قالتو راه ماشي معقول وحتى واحد ما موافق معاها وانا ديجا هاد الايميل صيفطو ديجا لا كونساي كومينال واليوم كاين اللي جاوبني كاين اللي ما جاوبنيش هي بالخصوص الاستاذه فضيله ما جاوبتنيش حتى بينما حتى ديك كلمه ميرسي زافه علينا وحنا كنطالبوها كنقولوا لها سي با لا بين تجي عندنا هنا فوري خصك تباني في التلفزيون وتطلبي الاعتذار. وانتم توريا ملي تكلمتي مع الناس الجيران ديالك في ساعه تقبلوا القضيه يسنيو؟ لا ما تقبلوش قالوا لنا حنا كلشي هذاك لابوبيل غنرميوه لها برا يعني البيئه غادي تضيع يعني ملي لابوبيل غادي يكون عندنا برا وشنو غادي يكون؟ غادي يكون عندنا بوبيل بروكسل ما غاديش تكمل الكارتي ديجا حنايا راه كنديروا دوفو. لا هادشي هضرنا عليها توريا انا باغي نعرف الجيران ديالك كي درتي قنعتيهم يعني فاسيلمون تو سويت مرا كبيره نقول لك على هذه الكلمه باختصار مرا كبيره وما قارياش قلت لها الحاجه قلت لها ودي واحد لا سميتو راه كيفاش راه السيده الفضيله راه قالت لنا غادي يبقى يفوت اون فوا باغ سومان لا بوبيل قالت لي بنتي راه عندي غير شويه تاع لا بوبيل ما علاش يا بنتي قلت لها خالتي الحاجه كتكوني في دارك نقيه وكترمي هذاك شويه تاع لا بوبيل اون فوا باغ سومان ولكن ملي كتخرجي الكارتي واش ملي كتخرجي للبارك وتشوفي الورد وتشوفي الشجر وتشوفي الطبيعه وتشوفي وكتمشي تجلسي في البارك وتشمي الهواء واش كيعجبك ولا ما كيعجبكش؟ قالت لي يا بنتي قلت لها ولكن ملي كتخرجي مكحله ومسوقه وتشوفي لا بوبال وتشمي الكريهه نكهه الكريهه كي غادي تكوني؟ قالت لي لا بنتي نسنيي لك. فوالا سي ان بون ريزونمون. ميرسي توريا. دو ريان. ميرسي توريا. Bravo pour l'initiative en tout cas. Ahmed El-Khennous, entendu qu'il y a des échevins de Bruxelles, de la zone ouest, Imkin. Vous avez fait une réunion sur la question. Mon collègue. L'échevin Véronique Lefranc, tout à fait. Donc Olivier Mailly, donc l'échevin en charge de la propreté publique à Molenbeek, avec toute une série de collègues de la zone nord-ouest, ont pris l'initiative d'interpeller la ministre. Donc Molenbeek, Jet, Berkem, Gansoren et j'ai fait le tour, oui. Principalement les 5 communes de donc, d'office, vous êtes contre l'initiative d'Yafadel. Je pense que l'ensemble des communes en région bruxelloise vont rencontrer d'énormes difficultés. Et en tout cas, les communes où il y a une densité de population très importante, où il y a des concentrations de logements sociaux, où il y a énormément de petites unités de logement, parce qu'il va y avoir des problèmes de stockage des déchets. Ça va être une réalité. Et en plus, il faut oublier que cette mesure, ne pas oublier que cette mesure, elle est accompagnée de la création d'un nouveau sac, le fameux sac brun, qui va être utilisé pour ramasser les déchets organiques, donc tout ce qui est biodégradable. Et donc ça va être un sac en plus. C'est ce qui est prévu normalement dans la réforme. Donc le bleu, le blanc, le jaune. Un brun en plus. Donc vous êtes un brun. Un brun qui va servir à récolter les déchets organiques. Mais tout ça, ça va compliquer la vie des gens. Mais ça va compliquer la vie des gens et malheureusement, je le répète,
les gens ne sont pas, une partie de la population bruxelloise n'est pas en capacité de pouvoir assurer un tel tri sélectif à cause du manque de place. Il n'y a pas de place dans les maisons et dans les appartements, et ça, il faut Juste peut-être ajouter un élément important, c'est qu'à plusieurs reprises, la ministre a parlé d'une évaluation de la mesure, et ça, je voudrais quand même le rappeler, c'est-à-dire si la mesure, et j'en suis convaincu, ne sera pas positive, en tout cas les effets ne seront pas positifs pour la population, elle va devoir prendre ses responsabilités. Elle va devoir prendre ses responsabilités et faire en sorte de ne pas pénaliser. وحنا عارفين بان ما الناس ان فوا يديروها الناس مساكين الله يحسن العون كيدوزوا لحاجه اخرى وكيقول لك صافي راه درنا اون ايفالياسيون بوزيتيف واللي درنا والناس دونك خص هاد لا ميزور ما تدوزش بالاول. الو معنا مكالمه. السلام عليكم سي تيجيني. وعليكم السلام. Un grand bonjour monsieur Khamnous. Salam alaikum. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect parce que je le croise presque tous les jours quand il va chercher ses journaux. شكون معنا بعدا؟ اسمح لي سي حميد مولنبيك عافاك. D'accord. Alors Hamid, يلا une remarque شي حاجه بارابور ا مولنبيك. ما حضر معنا لي شفان ديال مولنبيك. Je vois سي الخنوس il fait un énorme effort pour les déchets الناس اللي تترمي في الزبال حدا مولنبيك حدا بك ديغيير في كان لي تيغا وخدامين وجمع كاع جماعه il est en train de lutter contre ça. وهذا مدام حنان سي تيجيني. Oui, كنسمعك. البارح. Oui. C'était confrère de la radio. Je ne cite pas le nom de ouais, la il ne faut pas citer les noms. زيد. C'était confrère. البارح الصباح دوزو ساعتين 3 ساعات من 8 ل 11. Et c'était concernant, il y avait des questions concernant la mesure qu'il a pris Madame Lanan. Et je ne dis pas, c'est pas pour dire juste qu'on est d'origine marocaine. C'est concernant les Belges chrétiens. Les gens, ils ont fait la remarque et le réflexe, Galkala, le troisième, le sac brave qu'on doit rajouter pour jeter les déchets. Quatrième. Donc les gens ne sont pas contents à célébrer Tchol. Voilà, ils ont fait la même remarque, on est chrétien. On doit garder jusqu'à mardi ou la mercredi. D'accord, on a compris. Donc il y a, merci à Sidi Mohamed à l'intervention dialecte, on vous remercie. Donc il y a unanimité à Serkhanos par rapport... Mais il faut savoir que ce débat qui aujourd'hui est très intense au sein de la population, il a eu lieu au sein du Parlement. Et d'une manière générale, une position a transcendé tous les partis, que ce soit de la majorité de l'opposition, pour dire attention, cette mesure va être pénalisante pour une partie de la population. Mais alors pourquoi elle s'obstine? Puisque les partis politiques sont contre, les citoyens sont contre. Je crois qu'il va falloir très rapidement en discuter au niveau du gouvernement et anticiper les conséquences. Vous avez bien entendu la réaction d'une partie de la population qui dit qu'il refuse. Et moi je pense qu'on risque d'y avoir une désobéissance civile, oui. Et que des gens risquent de sortir les déchets et de ne plus les garder chez eux parce qu'ils n'en ont pas la capacité ni l'espace pour pouvoir assurer, je dirais, une gestion... Une autre communication téléphonique, si vous permettez, monsieur le député. Allô? Allô? Salam alaikum. Salam. شكون معنا لالا؟ تيجان مدام إكس من أنتوربن. مدام إكس. واخا تفضلي مدام إكس. بغيت نقول لك تيجان يا خويا انا ما نضيعش لكن عندنا حتى حنايا واحد المرات في السيمانه كنخرجوا الزبل. Oui. Alors on a eu au début beaucoup de difficultés, tout le monde a eu des difficultés, mais après on apprend l'habitude. D'accord. On avait aussi une petite cuisine, on devait mettre les cartons à part, le sac bleu à part, le sac blanc à part, les bouteilles à part. Hein, on a eu beaucoup de difficultés, mais il y a certaines gens que moi j'ai un chien que je sors avec lui partout. Il y a des déchets partout, il y a des saletés partout, des seaux de mayonnaise que je trouve partout. Ils jettent dans le bois. Ah ouais, c'est pour ça que voilà. Tu vois,
c'est normal quand le gouvernement décide quelque chose, il décide, c'est tout, il n'y a rien à faire. La commune doit ramasser l'argent. Et chaque fois, si on t'attrape, moi j'ai mangé seulement des pépins comme ça, j'étais même pas dans la rue, j'étais dans le bois avec mon chien. Le contrôle de Stat est venu, il m'a mis 50 € d'amende. Ouais. Merci Madame X, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Et une minute, je peux poser une question au monsieur? Voilà, je vous en prie. Au monsieur là qui est à côté de vous. Monsieur le député, oui, monsieur le Khannous. Oui, je voulais demander à lui, est-ce qu'il a des enfants? Tout à fait, madame. J'en ai 4. Comme ça, vous connaîtrez tout sur ma vie privée. Excusez-moi, parce que moi j'en ai aussi un enfant qui est dans la politique, mais je reçois beaucoup de pestes. Je reçois beaucoup d'harcèlement. Ouais. Mais ça, il faut contacter la police alors. À cause de mon enfant qui est dans la politique, donc je travaille dans un milieu d'un hôpital comme ça avec 6000 personnes. Madame, il faut, si vous êtes harcelé, il faut porter plainte auprès de la police. Je te le jure, ils m'ont volé la maison. Voilà, il faut porter plainte. Il faut porter plainte auprès de la police. Merci beaucoup, Madame X, pour votre intervention. Madame. Voilà, donc ça c'est un bon exemple. Donc, d'après le témoignage de madame, donc le passage une fois par semaine, mais il y a mais en Flandre, c'est encore différent parce que en Flandre, ils ont mené une politique effectivement, ils ont réduit le nombre de ramassages et ils ont mis un moyen de pression, ils ont utilisé un moyen de pression très important sur la population en vendant directement les sacs. Les sacs poubelles ne sont pas, on ne peut pas les acquérir dans les commerces comme à Bruxelles. Il faut aller soit dans des administrations communales, soit dans des paracommunales. Ce sont des sacs qui coûtent très très cher. Donc les gens sortent moins de déchets pour payer moins, pour utiliser moins de sacs évidemment. Et les conséquences, madame les a évoquées, c'est qu'on retrouve énormément de dépôts clandestins un peu partout dans les endroits les plus isolés. Et ça, c'est malheureusement la conséquence. Mais il faut aussi ne pas remettre toute la responsabilité sur les décideurs politiques, parce qu'il y a aussi une partie d'incivilité qui sont de la responsabilité des citoyens. Parce que les gens, ils veulent se débarrasser des déchets chez eux, ils ont la problématique des dépôts clandestins. Ça coûte à la commune de Molenbeek entre 500 000 et 600 000 € par an. Tous les ramassages de dépôts clandestins que nous faisons chaque année et que nous évacuons, c'est le contribuable qui paye parce que l'argent que nous gérons au niveau d'une commune, c'est l'argent du contribuable, il faut le rappeler. Et parfois, donc, les dépôts qui jouent, ce sont des Molenbeekois et des non-Molenbeekois qui sont responsables de ces dépôts clandestins. Allô? Allô? الو راني عاد هنا. الو السلام عليكم، شكون معايا؟ وعليكم معك حياة. تفضلي حياة، منين كتعيطي حياة؟ كنعيط من بروكسل. تفضلي لاله. انا بغيت نطلب واحد الطلب بس ما نعرف واش ممكن ولا لا. لما السي الخنوس. لا الكاملين. يلا تفضلي كنسمعوك لاله. لحقاش انا يلاه غادي نكمل الفورماسيون ديالي. وبغيت ندير واحد الطاج في لاستيب. والمشكل في لاستيب باش المشكل في لاستيب باش تدخل دير ستاج في لاستيب المعرفه لحقاش تما غير المغاربه كيدخل غير العائله كاين غير العائله لا وي وصيفط لهم باش طلبت منهم باش ندير عندهم ستاج dans quel domaine وانا بحال زعما الو حياة بغيتي دير ان ستاج في لاستيب دون كيل دومين ايد كونتابل صيفط لهم اون دوموند صيفط لهم ورجعوا لي لا قالوا لك لا مالوغوزمون في هذا الشيء حنا ما نقدروش ندخلوا لنا شاك سوسيتي الى انديبوندونت كنعرف ماشي الا كان شي واحد هكا كيسمع وبغى يعاونني زعما ولا داكور فهمتي داكور حياة ما كاينش غير لاستيب كاين لي بون كاين لي زونتربريز صيفطي لكل شيء لي زادمينستراسيون هو خنوس غادي يقول لك شي حاجه مسيو الديبوتي شكرا الله يرحمه شكرا Effectivement, des lieux de stage, il en existe énormément. Il y a des structures privées, mais aussi des administrations qui acceptent les stagiaires. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec madame lorsqu'elle dit qu'il faut des pistons, entre guillemets, pour pouvoir trouver... Non, absolument pas. La STIB est une administration moderne qui emploie plus de 7000 personnes, qui a des règles de fonctionnement et qui ne prend pas des stagiaires dans tous les domaines. Par contre, il y a toute une série de domaines où ils ouvrent les portes. Mais madame peut me contacter et je demanderai en tout cas à un de mes services de donner un suivi à la demande de madame et on peut l'orienter, la conseiller. Mais... C'est l'occasion de nous rappeler les jours de votre Et donc, à Molenbeek-Saint-Jean, je reçois lors de ma permanence tous les jeudis de 9h30 à midi
et les gens peuvent me contacter par téléphone. Mes coordonnées se trouvent sur le site de la commune, www.molenbeek.be. Donc, madame, le jeudi de 9h30 à midi, c'est l'occasion peut-être d'aller voir Khenous, peut-être voir la commune de Molenbeek s'il y a moyen déjà. Il existe toute une série de possibilités et on est prêt à lui donner un petit coup de main. Allô, madame Moukalama Khoura? الو السلام عليكم. وعليكم السلام لاله. لاباس؟ الحمد لله. بغينا نهضر على هاد الوزيره لاله مولاتي اللي بغات دير لنا الزبابل في الناقي. ما كاينش غير لي ماروكان، راه كاين جيطان، كاين بزاف اللي كاينين ماشي ديالنا. يلا واش غير لي ماروكان هما اللي موسخين؟ وجي تشوف ديورنا مع دارها. في ساكنه لاله؟ انا مولانبيك. داكور. مولانبيك انتوما دايرين هذيك لابوبال الصغار تيعمروا تيوليو تنخرجوا ما تنقدروش نخرجوا. والله القسم الا كنت النسبه اللي كاينه. داكور. شمن كارتي ساكنه فيه؟ شمن كارتي ساكنه في مولانبيك؟ مولانبيك. مي او فين؟ لي طونوار؟ الجهه ديال غيت 80 الجهه ديال. داكور. هو معنا لو بروميير اشفان ديال لا كومين دي مولانبيك السي خنوس غادي نسولوا على هذه القضيه. واخا. شكرا. وهضر معاها بعدا. هيا سوليه انت سوليه ديريكت. السلام عليكم الحجه. السلام ورحمه الله. كيف حالك الحجه؟ لاباس؟ لاباس عليك؟ مزيان الحمد لله. الله يحفظك. شاري طريق. مشرفين الحجه. الله يجازيك بخير. شوف ربي يخليك. ودابا هاد الوزيره اللي تطلب هذا الشيء نهار اللي جات عندنا للجامع تطلبنا باش نفوطيو عليها، ودابا ولات بدات الري ديالها راه حشومه، راه زعما هي مغربيه. جات عندكم للجامع فضيله العنان؟ فضيله العنانيه جات عندنا للجامع. فوقاش؟ جات عندنا هذه شي عامين. ياك باش فوطاو عليها. انا والله ما فوطيت عليها. دخلت عندكم للجامع؟ دخلت عندكم للجامع؟ جات عندنا للجامع غير فوندغدي سن. داكور معليش. انا قلت لك جات عندنا للجامع ماشي حشومه. واخا. وهي ساكنه في فيلا وحنا ساكنين في. واخا. الو الحجه. يلا هو سولي السي احمد الخنوس على لا بروبريتي في مولنبيك مثلا شي حاجه. والو لي بروبريتي ما كاينش مزيان. تيجيو يشطبوا تيبقى يهزوا بحال البانس. داكور. الحجه خصك تعرف بان هاد جوج السنه الاخريه داروا ان غروز ايفور ناحيه النظافه. باش يشطبوا بها. لا الحمد لله كاين زعما تحسنت. اجي تشوف لي غيو عندنا. تحسنت الامور تحسنت شتيتو. خطر تيجيو هذيك لا ماشين. داكور. خصك تشوف الحجه ولا كتشوف بان كاين شي مسائل ما كتعملش مزيان، خصك لابد تتصل بنا وحنا كنراقبوا المسائل. ما كيعملوش مزيان. حنا شمن الزنقات تيمشي يتكمى مع راسو والدروبه خنزين. داكور. شوف الحجه عطينا الزنقه، عطيلو شي زناقي باش غدا السي خنوس يمشي يشوف ويقول لنا شنو كاين. غادي نعيط للمسؤول نشوفوا مع المسؤولين. غي فوندغدي غي دوسبونت غي هاد لي غي. واخا. شكرا الحجه. مزيان. الله واجب. مزيان الحجه. شكرا. عيطوا لنا المره الجايه بحال هكا. وشنو دابا السي خنوس من هكا كتسمع بعض لي سيتويان اللي ساكنين مولنبيك كيقول لك مثلا هاد الزناقي النيتواياج. Mais ce qui est important, c'est que les citoyens réagissent. Parce que nous avons fait un effort considérable au niveau du collège. Nous avons non seulement recruté du personnel, nous avons investi dans du matériel de pointe, et donc il y a une amélioration générale. Il y a une amélioration générale, mais tout n'est pas parfait. Je ne vous dis pas que tout est parfait. Et ce genre de remarques, et je remercie cette dame de nous avoir interpellés, de m'avoir interpellé, va nous permettre d'améliorer les choses. Elle a parlé de travailleurs qui se reposent au lieu de travailler. Moi, je vais faire le relais de ces constats et demander à mon collègue qui était en charge d'être attentif. Je suis le premier échevin, comme vous l'avez signalé. Je suis en charge du développement économique, de l'emploi, du sport, des relations internationales et de l'économie sociale. Mais c'est la propriété publique. Pas de la propriété publique, mais nous travaillons de manière collégiale au sein du collège. Donc, interpeller les tout à fait, tout à fait. Qui est quelqu'un de très compétent et qui fait très bien son travail. Allô? 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 Salam alaikum. Allô? يمكن la communication téléphonique. قطع التليفون. سي احمد الخنوس انتم سي دي اش ولكن انتم في لا كومون باش نكونوا كومبلي لا بوغميس مدام سكيبونس امير وعندكم عاود لي زيكولو في لا كواليسيون ou le PS, le SPA dans l'opposition. Comment ça se passe à Molenbeek? Avec le GIC, le groupe d'intérêt communal qui fait partie de la majorité aussi. Ça se passe relativement bien. Nous sommes extrêmement solidaires par rapport à tous les défis que nous devons relever, que ce soit, vous l'avez évoqué, la problématique de la propreté, la sécurité.
nous avons mis en place toute une stratégie en matière de sécurité qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes la zone de police et la commune où vous avez une diminution claire, nette et précise du taux de criminalité. غادي ناخذوا معنا شي مكالمة. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. شكون معنا؟ اجي مريم من ايفر. تفضلي اختي مريم. Voilà. En fait, بغيت نهضر donc par rapport à la décision de Fadila Lanon. Moi, je trouve pas que c'était une mauvaise décision, sincèrement. Vous trouvez que c'est une bonne décision? Pour moi, oui. Oui, parce que ça كان في ايفر les يمكن. sacs jaunes ou blancs, enfin par rapport enfin les sacs jaunes ou bleus pour le plastique, le carton. Là, c'est pour les déchets organiques. Il n'y a rien de mal, je trouve. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut revoir, c'est le comportement des personnes. C'est-à-dire? Voilà, ce qu'on voit beaucoup, moi maintenant je vais souvent à Forêt et je vois les personnes, quand elles ont un sachet qui sent mauvais, qu'est-ce qu'elles font? Elles le mettent dans les poubelles dans la rue. Donc c'est des sachets bêtes en plastique blanc qu'elles mettent dans la rue. Donc moi je pense que ces sachets orange justement, eh ben ça va peut-être un petit peu éduquer ces personnes. Voilà. Et voilà, donc c'est pas au niveau de tel et tel ministre qui doit y avoir un changement. Moi je pense que c'est vraiment par rapport aux personnes. Myriam, oui. Donc de 3 sacs, on passe à 4 sacs. Bah oui. Et de 2 ramassages, on va passer à un seul ramassage de poubelle. Ouais. Donc pour vous, c'est normal, c'est bien. C'est pas normal, effectivement, au niveau du nombre de passages, voilà. Mais je pense que ça va peut-être un petit peu éduquer les personnes. Ces sachets, voilà, orange, pour moi, c'est un de plus, oui, malheureusement. Mais pour moi, ça change pas. Les gens ne critiquent pas tant le nouveau sac orange, c'est plutôt le ramassage de poubelle. La cadence de passage. La cadence de passage. Mais voilà, maintenant, si on suivait vraiment, je vous entends pas, au fait. Allô? Oui. Donc c'est la cadence de passage qui est critiquée. On passe de 2 à 1. Ouais, mais bon, il y aura, je pense, un jour de passage pour ces déchets organiques, comme il y a maintenant un jour de passage pour les sacs jaunes, pour les sacs bleus, non? D'accord, je sais pas. Il y aura pas un jour de passage pour ces sachets oranges. Vous êtes aussi d'accord avec, puisque c'est votre avis, hein, on le respecte, oui, oui. Vous êtes aussi d'accord avec Fadila Lanon qui a dit que on ne va pas manger le poisson si on sait que la poubelle va être ramassée dans 3 ou 4 jours. Non, non, non. Ça, par contre, elle n'a pas à rentrer dans les ménages de chacun. On fait du poisson quand on veut. Et puis, voilà, je ne vous ai pas entendu, mais on fait du poisson quand on en a envie. Après, libre à nous, justement, de ne pas laisser ces odeurs et puis, voilà, de mettre les restes dans le congélateur ou des choses comme ça. Mais elle n'a pas rentré au sein de nos ménages et nous dire quand est-ce qu'on doit faire du poisson ou pas. Hein. Ça, je ne suis pas d'accord, par contre. Merci beaucoup, Myriam. C'est ça qu'il est bon. Voilà. Merci, Myriam. Merci, Myriam. Merci, Myriam. On va... نخليكم مع la pause publicitaire ونرجع نكملوا مع الضيف ديالنا احمد الخنوس député bruxellois et premier adjoint de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Le plus grand stock de carrelage en Belgique, c'est chez Brico-Rabat. Nous vous accueillons dans un nouveau showroom de plus de 3000 m². Notre équipe professionnelle est à votre disposition pour donner des conseils et vous guider dans tous vos projets. Retrouvez-nous rue Pierce, numéro 44 à Molenbeek. Plus d'infos 02 410 04 74. Prendre soin de son domicile, ce n'est pas toujours facile. Ménage et compagnie est là pour vous faciliter la vie. Professionnelle et sérieuse, nos aides ménagères s'occupent de nettoyer votre maison. Et grâce à la subvention de l'État, votre titre-service ne vous coûtera que 6,30 € de l'heure. Appelez-nous vite au 02 330 19 70. Vous recherchez un courtier proposant un service de qualité sur mesure. Mimoun Multifinance est votre expert courtier pour vos assurances, crédits et leasing. Nos experts se chargent également de vous conseiller en matière de crédit hypothécaire. Mais ce n'est pas tout. Mimoun Multifinance propose aux indépendants et entreprises des conseils et solutions adaptés à leurs besoins réels. Mimoun Multifinance, financez vos projets en toute confiance. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Besoin d'évasion ou simplement de changer d'air? Ramadatour est la solution pour tous vos voyages. Ramadatour vous assure les meilleurs prix du marché sur les vols réguliers vers le Maghreb. Monsieur M. Faraï et son équipe sont à votre disposition pour que vos vacances restent à jamais gravées dans votre mémoire. Retrouvez-nous dans notre agence à Laken, rue Marie-Christine 71, ramadatour.be. Bonsoir Bruxelles, مساء الخير بروكسل وينافنت بروكسل تحية الناس اللي في لا فلوندر اللي كيتفرجوا لنا في بروكسل في لا والوني معنا الضيف ديالنا سي احمد الخنوس ومعنا مكالمة. الو
الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ساره من فوري. تفضل اختي ساره. شوف بغيت نشارك معكم بالنسبه لهذا القرار اللي اختارته السيده فاضله. انايا بغيت عندي واحد الملاحظه. شفت في انفيرس يعني قبل ما يديروا شي قرار وقبل ما يديروا شي حاجه عندهم البديل عندهم. انا كنمشي عند اختي كتسكن في انفيرس وعندهم واحد المكان دي باتيمون مستقرين فيهم العرب ليترونجي بزاف وعاملين دي كونتينر سو تيران يعني كيتحلوا بلي كارت ومنظمين لهم يعني لي بوبال بلو ولي بوبال يعني كيديروا لي ديشي كلشي وي سو تيران وما شاء الله يعني انا كيعجبني هذاك ملي كنمشي عندها شاك فوا كيهودوا هذاك البوبال ديالهم كل نهار وما شاء الله هذوك لي باتيمون انا كتسمعوا عليهم يقولوا شيكاغو يعني من كثر ما مركزين فيهم المغاربه بزاف مي ما شاء الله كلشي نقي وكلشي زوين وكاين المراقبين. لان اختي كتقول لي شوفي هذيك لا فواتور هذيك راها هذوك دي كونترولور هذوك ونسي جامي شي واحد كياخذ لي الحوايج بحال القراعي ولا شي حاجه كيمشي ياخذ يرميهم مع لي ديشي بلون ولا كيكونتروليو كيصوروا كيفيلميو شاك فوا كاين دي كونترولور. يعني هذه السيده فاضله يعني تشوف التجربات نتاع منا وتجيب لنا شي حل ماشي كتجيو يعطوك واحد القبوله هكا وعارفين المشاكل ديال الناس ولا كريز والناس ما قادراش يعني باش يتحملوا ما عايشينش مليح وعاد يزيدوا لك هاد المشاكل عاد من الفوق وكل شيء. اصلا حنا اي مشكل تاع النظافه ولا كيتهموا بها حنايا ليزيترونجي والميغراسيون كل شيء. يعني تجيب واحد الحل فين كاين ليزيترونجي بزاف وكاين ناس متركزين بزاف يعني يديروا لنا واحد الحل بحال هذا. شكرا ساره شكرا. Deux choses aussi, Ahmed Khenous. Merci Sarah d'être intervenue. Juste un, le risque de stigmatisation dans les quartiers populaires, les films. Mais d'abord rappeler que. Et les alternatives. Mais d'abord que tous les gens qui commettent des actes de dépôt clandestin, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas des gens qui sont majoritairement issus de l'immigration, enfin de toutes les immigrations. Et on le voit à travers les PV qui sont dressés. Les inciviques sont de toutes les origines. Et principalement des belgo-belges qui viennent, vous l'avez dit tout à l'heure, de la périphérie, parfois en passant dans une commune, on vient d'Ilbeek, qu'on passe par Molenbeek, qu'on jette son sac parce que le déposer en Flandre, c'est payant, ce sont des sacs payants. Et donc, je ne crois pas qu'il faut se focaliser sur l'origine des pollueurs, mais plutôt sur les pollueurs de manière générale et les conséquences de la pollution. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le coût que ça a pour la collectivité. Ça, c'est une première chose. Madame a évoqué un mode de fonctionnement qu'on retrouve en Flandre. Il faut savoir que ça existe aussi à Bruxelles. Hein. Dans les logements sociaux, il y a toute une série d'immeubles où vous avez des bacs à conteneurs qui permettent tous les jours aux habitants de déposer leurs déchets. Parfois, s'ils sont mal entretenus, le problème, c'est la conception, la manière dont c'est organisé, la manière dont c'est sécurisé. Madame a parlé d'utilisation de cartes. Ça permet de savoir qui est venu déposer des déchets. On va faire des conteneurs souterrains. Mais ça, c'est une question de moyens. Voilà. Il existe mille et une possibilités modernes de pouvoir gérer les déchets dans des lieux où il y a énormément d'appartements. Je pense ici aux logements sociaux, dans les tours, etc. C'est une question de moyens et donc de possibilité d'investir dans des moyens qui incommodent le moins possible les citoyens. Si vous le permettez, on a une communication téléphonique. Allô? Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Allô? Oui, je connais معنا لالا. Fatiha Molenbeek. تفضل لالا Fatiha. Oui. En fait, vous parlez des sacs, avoir des sacs, 4 sacs par semaine. Et je trouve que c'est pas juste. Déjà, 2 fois par semaine, on sort les sacs. Et parfois, on sort les sacs jaunes. Ils ne l'acceptent même pas, ils le remettent. Ils les prennent, je crois, une semaine sur deux. Une semaine sur deux. En fait, je voulais parler d'autre chose. Est-ce qu'il y a moyen? On vous écoute, madame. Tfaddal. Salam alaikum, Monsieur Ahmed. Khenous. Alaikum salam wa rahmatullah. Moi, je vous connais très très bien. Enchanté. Enfin, j'ai mon oncle qui habite à côté de tes parents. Sharfin, enchanté. Oui. Oui, en fait, on s'est déjà rencontrés et tout. Ouais, c'est quoi la question, madame? En fait, la question, c'est un logement. Oui, on vous écoute. Oui. Je voulais savoir, parce que il y a mon fils qui a fait la demande depuis 2002 à propriétaire communal. Oui. De Molenbeek, hein. Depuis 2002, ça fait quand même 13 ans, hein. Tout à fait. On attend toujours
un appartement. Et j'aimerais bien que Ahmed El Kanouch il pourrait m'aider à avoir un appartement parce que mon fils, il a un appartement à Jette. Il est né à Molenbeek et il paye quand même 830 un appartement. Et c'est trop cher là où il habite et en plus il a des trucs, beaucoup de choses à payer. Vous avez fait une demande au logement social? Non, propriété communale depuis 2002. Alors madame, juste rapidement. Merci madame, c'est Khenous, il va vous répondre. Comme ça on va couper pour libérer. Donc très rapidement madame, par rapport au logement social. Donc je l'ai déjà dit sur votre antenne ici lors d'une précédente émission, il existe deux fournisseurs entre guillemets de logements dits sociaux. Sur le territoire de la commune de Molenbeek, nous avons une CISP qui a dans son patrimoine 3500 appartements à peu près. Et là, c'est une réglementation régionale qui s'applique, qui est basée sur l'ancienneté, avec une accumulation d'un certain nombre de points qui s'obtiennent avec des logements sociaux classiques. Mais madame, ici, a évoqué les propriétés communales. Et là, le patrimoine est plus modeste. Nous avons à peu près 330 appartements. Et donc, la durée d'attente est beaucoup plus longue. Mais ici, madame parle de 2002, je suis assez étonné parce que ça me semble trop long. Ce qu'elle devrait faire, c'est aller demander à son fils d'aller au service des propriétés communales et de vérifier où en est l'état de son dossier. Parce que souvent, des gens des ménages sont convoqués pour réintroduire une demande pour que leur demande soit à jour. Et malheureusement, les personnes... donc voilà, il a déménagé. Et donc les personnes ne répondent pas. Et après un certain laps de temps, la personne est radiée. Pour avoir une idée, sur les 330 logements communaux, combien de libres? Mais écoutez, il n'y en a aucun. Il y a des listes d'attente. Aujourd'hui, à ma connaissance, ils sont en train de traiter les dossiers de 2000. Parce qu'en fait, le problème des logements sociaux propriété communale, c'est que c'est un système en pyramide. Hein. Nous avons énormément de demandes qui émanent de familles nombreuses. Et ce sont les appartements pour ces familles-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a une réglementation qui s'impose et qui veut qu'on ne peut pas louer un appartement n'importe comment. Elle doit correspondre aux besoins de la famille, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées. C'est-à-dire une famille qui a 4-5 enfants qui ont un certain âge doit avoir un appartement de 4-5 chambres. Et quand je parle du système pyramidal, au-dessus de la pyramide, ce sont les appartements où il y a le plus grand nombre de chambres, 5-6 chambres. Et au fur et à mesure, on descend. Et à la base, qui est la plus large, où nous avons le plus d'appartements, ce sont évidemment les flats et les appartements pour une chambre qui ne sont pas, je dirais, utilisables pour les familles nombreuses. Ce qui fait que les difficultés aujourd'hui à Bruxelles pour pouvoir obtenir un appartement sont réelles et nous avons des milliers de familles qui attendent parce qu'il Est-ce qu'on va construire de logements? Mais il y a des logements. La commune de Molenbeek, vous savez, le foncier à Bruxelles n'est pas élastique, hein. Et donc, il y a des investissements qui sont faits à Molenbeek dans le cadre des contrats de quartier. Nous avons construit des dizaines d'appartements, mais ça reste insuffisant par rapport aux besoins. On va prendre Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. عليكم السلام ورحمة الله. إبراهيم من بيركان. متشرفين، تفضل لالا. أنا سيدي بغيت نشارككم بهذيك القرار اللي جات به السيدة الوزيرة فضيلة بن عنان مغربية الأصل أنها ما خداتش واحد القرار اللي هو صائب. علاش؟ لأن حنا كنا ديما كننتظروا على أن بروكسل واحد النهار غادي يخرج شي قرار ديال هذا المشكل ديال الازبال وشي قرار اللي غادي ينقذ مدينه بروكسل. انا 5 سنين وانا باش كنسكن دابا في بروكسل، يعني مشيت من المغرب وكنشوف باللي حنا كنا كنسمعوا في المغرب يعني اوروبا بالبلدان نقيين. انا جيت كنسكن في سكاربيك، يعني خدوت 50 سكاربيك ورحلت من سكاربيك من يعني كنت ما كنخلص لك لا والو، ورحلت من سكاربيك على قبل ديك الوسخ. كنت ساكنه في بيت بغابون على قبل ديك الوسخ وعلى قبل ديك يعني داك لي بوبيت بارتو. المهم داك كما كنقولوا الروينه سكاربيك ومولا عندك حتى هي يعني واحد لا اللي ماشي بحال المهم ماشي كومين نقيه. وانا دابا ساكنه في فيرغم سانتاغات والحمد لله ما كانش عندي مشكل فاش كنت ساكنه في سكاربيك من ناحيه الزبل. انا كانت عندي كوزينه كبيره ودابا عندنا ساكنه في باتيمون عندنا الحمد لله فين كنديروا الزبل، يعني تحت في لاكاف عندنا بلاصه فين كنديروا الزبل. ولكن انا شفت الناس من العائله ديالنا ما عندهمش فين يديروا حتى داك الصاك الزرق والصفر، حتى الجاج حتى كلشي كيخلطوه. والله العظيم الا كنعرف ناس كيديروا صاك واحد وكيخلطوا فيه كلشي. وانا كنقول لهم زعما سي با نورمال، ولكن كنجي نشوف
كنقول سي لوجيك لان بنادم ساكن حنا عارفين ان بروكسل اغلبيه ساكنين في دي زابارتمون صغارين بزاف واغلبيه الناس هنايا راهم ناس اللي كيخدموا لحد قدو يعني ما عندهمش كيخدموا يعني كيتخلصوا حد قدو ما عندهمش باش يكريو دي زابارتمون كبارين ولا عندهم باش يكريو بحال دابا احنا الحمد لله كاريين عندنا لتحت فين نديروا السبال ولا اغلبيه الناس بسطاء واغلبيه راه من الناس البرانيين علاش هاد الوزراء وهاد الناس اللي كيجيو ما كيحلوش لنا المشاكل ديالنا الحمد لله كنقول لكم انا ما عنديش مشكل ولكن انا بقى في الحال على ناس اخرين وكما قالت لك هذيك الاخت قبيله قالت لك كتجي فاضله انا جات عندنا في الجوامع انا كنت في كاربيك وجات عندنا في سوق الجمعه في كاربيك وانا كنت انا يلاه طالعه من المغرب وشفتها نقول سي بيان بعدا ما كاينش شي مغاربه في البرلمان ديال بلجيكا وداك الشيء بعدا ما كاينش شي مغاربه مي كي جيت نشوف دائما كنت في كاربيك كنتسنى هاد المغاربه اللي كاين في البرلمان البلجيكي وهاد المغاربه اللي كاينين في اللي كي ولكن حنا ما غاديش ندخلوا في هاد الشيء ديال المغاربه ماشي مغاربه. الو شوف ميرسي بور لانترفونسيون اون ا كومبري لو ميساج اي باسي بلا ما ندخلوا في هاد الشيء مغاربه ولا ماشي مغاربه دابا كنهضروا السياسيين في بروكسل واش كيخدموا المصلحه العامه ديال كاع لي بروكسلوا حنا بغا الاصل ديالنا ولا حتى حنا اون في بارتي دي بروكسلوا وكما هاد لا ريفورم راه حتى لي زوتر بروكسلوا اللي كنسميوهم اونتر غيومي لي بلون ولا لي بيلغو بيلج ولا سكو تي فو حتى هما يسون كونتر دابا الناس بزاف اللي كيعانيو ولكن بغيت الاخت شنو قالت واحد الحاجه امبورطونت بارفو انا لامبرسيون كو بروكسل لي سال كنسمعوا كيقولوا سورتو دي كومون كيقولوا مولينبيك سكاربيك فوري اندرليكت contrairement à d'autres communes. Je Berkem qui goule les Nous كتشوف كاين واحد لا ديفيرونس. Il y a un problème d'incivisme. زاد هاد المره هاد السونتر دو بوكسل رونوه بهذاك هذاك البيتونيي كاع عاود وسخوا السونتر كتفوت بالليل عاود ليس تومبي. Il y a une réalité c'est que dans certaines communes et dans ces communes dans certains quartiers il y a une incivilité criante. Il y a des gens qui ne respectent aucune règle, qui jettent leurs déchets sans se préoccuper de leurs voisins, de l'environnement dans lequel ils vivent, de la collectivité. Mais là, ce n'est plus la responsabilité, je dirais, des responsables politiques. Là, c'est de la responsabilité des citoyens qui salissent. Et ces gens-là, j'ai toujours été très clair là-dessus, on doit continuer à mener des actions de prévention pour expliquer aux gens quelles sont les possibilités pour le ramassage, les parcs à conteneurs, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi sévir. Parce que malheureusement, bien sûr, nous avons des équipes à Molenbeek, mais je sais que dans d'autres communes, il y a une activité intense qui se fait pour lutter contre ces incivilités. Et je crois que on ne pourra pas faire reculer ce fléau sans passer par l'éducation, mais aussi par la sanction. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. محمد السلام عليكم مساء النور. مساء الخير. معكم فارس الحسين من سانجيل. تفضل السي حسين. كنسلم عليكم وكنسلم على مسيو لو بروميير جوفان. سي الخنوس. مشرفين. السلام عليكم. اللي كنتبعوا لي زيفور ديبلويي ديالو اون فافور دي سيتويان سير فيسبوك. نبقى في موضوع ما يسمى مدام فضيلة العنان. J'étais parmi ceux qui l'ont soutenu dans sa campagne à Saint-Gilles. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai des photos. Malheureusement, il n'y aura pas une seule pétition. Il y aura une dizaine, ou vingtaine, ou trentaine. Tout le monde est désespéré à Saint-Gilles. Yak. Ouais. كتهضروا بيناتكم السي حسين في الزنقة. أنا en contact, vous auriez avoir. سي حسين؟ نعم سيدي. قلت لك واش في الكارتي مع الناس كتهضروا على هذا الشيء؟ في جميع dans tout le quartier de Saint-Gilles. C'est important. Les gens qui ont voté pour elle, ils connaissent bien le pourcentage des votes qu'il a eu de Saint-Gilles. Malheureusement, les gens ont perdu confiance. D'accord. À Madame la ministre. Une seule question, si vous me le permettez, s'il vous plaît, c'est Mohamed. Oui. Pour Monsieur le Premier Jevin. Il est là pour ça. Oui, pour les directives royales pour la communauté marocaine à l'étranger. Il y a une rumeur aussi qu'on parle chez nous, à ce que les Marocains résidant à l'étranger, y compris en Belgique. Allô? On vous écoute, on vous écoute. Oui. Voilà. Ils seront exempts des frais de timbre pour avoir un passeport.
Là, ça, c'est Hussein, merci pour la question. Merci infiniment. Je vais vous répondre. Non, il n'y a pas d'exemption de timbre pour le passeport. Vous payerez toujours des timbres pour avoir votre passeport marocain ou de la passeport belge. C'est la même chose. Il a سمعتوا شي حاجه غير الهضره des rumeurs, il y a rien de. بغيت نسولك على الناس اللي كيتسناو encore des campagnes de régularisation. سي احمد الخنوس تا ديبوتي اون بوليتيك بزاف عاد باقي انا بقيت حاير الناس بلا ورق هنايا عاد 8 سنين 9 سنين. اي كوا لا ما بقى فيهم حكا يقول لك الناس جاو من سوريا du jour au lendemain de Syrie. Et ils ont le statut, réfugiés politiques, allocation sociale. La plupart, il y a depuis 7 ans, 8 ans, sans papier, où il n'y a rien. Il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui, de la part du secrétaire d'État, de pouvoir apporter une réponse à toutes ces personnes qui attendent depuis des années, depuis cette fameuse régularisation, cette circulaire de 2009. Il n'y a aucune volonté politique au niveau du gouvernement fédéral. Nous avons, personnellement, j'ai à maintes reprises contacté le cabinet du secrétaire d'État par rapport à des dossiers bien précis. Même pas une seule réponse. Donc on a énormément de difficultés pour pouvoir avoir un retour de la part du ministre compétent, du secrétaire d'État compétent. Nous avons énormément de dossiers qui sont en attente auprès des différentes commissions du contentieux, parce qu'il y a des recours qui ont été initiés par des avocats par rapport à des décisions de refus de régularisation, alors que les personnes rentraient dans les conditions. Et donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il ne faut qu'une décision politique, et je crains qu'avec le type de gouvernement que nous avons au niveau fédéral aujourd'hui, qui est un gouvernement qui a dû c'est effectivement la NVA, le MR aussi, mais il n'y a pas de volonté de consensus pour pouvoir apporter une réponse. L'ouverture aux réfugiés syriens, c'est parce que nous avons l'obligation par rapport à nos engagements au niveau international. Sinon, je crains que si ces engagements n'avaient été pas signés par la Belgique il y a quelques années, je pense que les réfugiés syriens auraient trouvé porte close. Ce n'est qu'une application de nos engagements par rapport aux conventions de Genève. Donc pour l'instant, il n'y a pas de campagne de régularisation prévue. Il n'y a aucune campagne de régularisation prévue, que les choses soient claires. Quelle est la possibilité encore en Belgique? Aujourd'hui, les deux possibilités pour les personnes d'origine marocaine, parce que principalement, ce sont vos téléspectateurs d'origine marocaine qui suivent cette émission, il n'existe malheureusement que deux possibilités. C'est via le mariage, lorsqu'il y a un mariage qui est contracté, ou sinon un investissement d'ordre économique qui devient de plus en plus compliqué parce que les conditions sont très très sévères. On ne peut plus venir ouvrir une petite entreprise comme ça. Il y a tout un parcours du combattant qui est mis en place. Et donc, ce sont principalement ces deux possibilités. Et le mariage, ça dépend. De nouveau, si on se marie, si une personne vient du Maroc, par exemple, se marie avec un citoyen étranger résidant en Belgique qui n'a pas de nationalité belge, la personne doit retourner dans son pays d'origine, faire une demande de visa, de regroupement familial, article 40. Ou sinon, si le citoyen est belge, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Le mariage est célébré et un titre de séjour est délivré, évidemment. D'accord. Communication, allô? الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله. لا بس برك سمح لنا خلينا كتسناي شويه في التليفون. لا ماشي مشكل، لا ماشي مشكل. تفضل لاله. السلام السي خنوسي. مشرفين السلام عليكم. Une question? لا ماشي مشكل. سي تيجاني. وي. عندي واحد السؤال لهذيك السيده، واخا انا ما كنسكنش في بروكسل، ولكن دارت فينا واحد الحماس، زعما راه دارت فينا الجنون كحلين نوضاتهم فينا. هاد السيده واش من كتعطي للناس تما تاع بروكسل دايره ليهم ان 4 تاع السيكان انا عندي غير جوج سيكان في الدار، والدار كبيره، راه هضرت ذاك النهار الناس على الفيلا وكيجونا ناس عاد هما 4 تاع السيكان. هاد السيده واش كتعطيهم السيكان خطره في العام من لا كومين؟ لا كنشريوهم. فوالا حنا كتعطينا لا كومين، بحال دابا انا عندي 4 تاع الوليدات كتعطينا 4 اللوروات. باطل ولا بفلوس؟ لا بلا فلوس، كنمشيو لا كومين خطره في العام كتاخذ 4. تبارك الله. عندك 4 تاع الدراري كتاخذ 4. فهمتي؟ لا تاع لا كومين كناخذهم باطل. ان كتخلص السطاد ديك 35 اورو تاع السطاد راه داخله في كل شيء، كتاخذ 4 سيكان. شحال عندك في الدار؟ عندك 6 كتاخذ 6 سيكان، ثم 10 كتاخذ 10 سيكان. واحد كياخذ 9 ساعات. شنو السؤال ديالك الزهره؟ نعم. اون كيستيون، شي سؤال الزهره باش ندوزو. السؤال اللي بغيت نقول زعما اش غنقول لك على حسب ملي هي دايره خصها تعطي الناس سيكان صابور. وثانيا واحد الموضوع نسيتو بزاف ما هضرتوش عليه، هضرتو غير على الخروق تاع البيبي وداك الشيء.
حنا راه مغاربه وما كنلوحوش والدينا كنشدوا الوالدين ديالنا. انا عندي امي ولا با ما باغاش نحطه في دار الحضانه، انا بغيت نقابله وداك امي ولا با ما بقاوش كيقدروا يمشيو للطواليت. كيف غادي نديروا في ديك الريحه ديال الكبار البامبر ديال الناس الكبار؟ راه هذاك مجهد على الصغار. فهمتيني؟ راه مجهد. هاد السيده زعما دير حل. وكانت نيت واحد السيده كانت بلجيكيه قالت لي زهره شفتك في التلفزيون ولكن ما فهمت والو وشنو هضرت لها قلت لها على بروكسل بغا يديروا لهم واحد خطره قالت لي الي زهره قالت لي بروكسل خصو قالت لي لا كومين خصها تدوز لي يوميا فيه الناس بزاف. وهاد السيده ماشي غتخسر المغاربه غتخسر المغاربه راه غادي تخلي الفلامه يهضروا فيها. راه بروكسل ما فيهاش غير المغاربه راه فيها العراقيين المغاربه التوانسه كل شيء راه هادو كلهم غادي ينوضوا ليها. شكرا الزهراء. كي غادي ينوضوا غايقول لك مغربيه جات بغات تحيد لنا هذا الشيء يولي كل شيء ضد ديالها. شكرا الزهراء. شكرا اختي. ميرسي بوكو. شكرا. غادي نكملوا بهذا الشيء ديال باش ندوزوا حاجه اخرى لان سي فري كيقول لك لا فلوندر راه كدوز مره ولكن هو كنسمع لا فلوندر عندهم لا فلوندر كبيره وواسعه وعندهم دي بتي فيلاج دي بتي باتلان القرى الفيلات ديور صغار ما يمكنش نقارنوا بروكسل يعني متروبول فيها الملايين مع دي بتيت فيل في لا فلوندر. سي خنوس نهضروا شويه على العيد. هذا العام العيد الاضحى داز شويه سبيسيال سمعنا المقاطعه البويكوت. انتم في مولنبيك كي كانت الامور كي درتوا؟ Nous sommes la seule commune avec, je pense, Scarbeck à avoir organisé l'abattage rituel. Donc nous avons pu organiser. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'interdiction d'abattage, que ce soit en Flandre, en Wallonie, encore moins à Bruxelles. Simplement, en Wallonie et en Flandre, ils ont précipité les choses en voulant imposer une directive européenne qui impose l'étourdissement des bêtes avant le sacrifice, mais dans les abattoirs temporaires, pas dans les abattoirs fixes. C'est important. C'est-à-dire que si nous aurions pris l'initiative et pris les devants de préparer cette fête avec les autorités compétentes, les ministres du bien-être en Flandre et en Wallonie, on aurait pu organiser. Nous avons واحد منظمة اللي كتمثل المسلمين في بلجيكا, l'exécutif des musulmans de Belgique. C'est son rôle, c'est elle qui doit représenter la communauté musulmane et défendre les intérêts de la communauté musulmane auprès des autorités. Mais ici, il y a eu, je crois, un couac. Je crois qu'il y a une responsabilité partagée de part et d'autre, mais il faut que pour l'année prochaine, toutes les mesures soient prises pour que les musulmans puissent pratiquer librement. انا سير خنوس دابا ما نبقاوش نديروا الدبلوماسيه بزاف ديال الناس كيقول لك هذا ليكزيكتيف دي ميزيون ما كيدير والو ما موجود ايريسبونسابل ما كياخذش لي هذا العام هذا وقع قلنا الصراحه السي خنوس انا نقول لك صراحه هذا العام هذا وقع واحد الافات. Il y a eu des contacts entre l'exécutif et les ministres compétents en Flandre et en Wallonie. Je vous ai montré un courrier ici du ministre en charge du bien-être animal en Wallonie qui a été remercié par le président de l'exécutif parce qu'il y a eu des démarches qui ont été effectuées et on aurait pu aboutir à une organisation. Et quoi, ils se sont ils ont entrepris ça à la dernière minute. Je ne connais pas les tenants, les aboutissants. La Flandre. Il y a eu, je pense, un retard de réaction aussi bien des autorités que de la part de l'exécutif qui a pénalisé les musulmans. Moi, ce que je retiens de positif dans je dirais, ce Eid qu'on n'a pas pu fêter normalement, vous devez savoir que le premier mandataire qui a lancé un appel au boycott, je répète, il ne faut surtout pas boycotter l'Eid, parce que ce serait une erreur fondamentale. Ici, c'est l'aspect économique, c'est de dire les musulmans doivent d'une seule voix, et ça a été le cas. Plus de 80% des musulmans ont décidé de ne pas fêter, par solidarité avec les musulmans de Flandre et de Wallonie, la fête de l'Eid. Et c'est important, et c'est un message fort qui a été envoyé aux autorités. Vous avez senti ça? لا باش تعرفوا شنو يوقع في مولنبيك كل سنه في القرنه اللي كنوجدوا باش المسلمين ديال واحد العدد ديال البلديات كيجوا يحتفلوا بالعيد. عندنا تقريبا 860 حولي اللي كيتذبح في القرنه ديال مولنبيك في النهار في يومين. هذا العام هذا ما فتناش 40 يعني الناس سمعوا الناس الحمد لله الناس في الجاليه المسلمه ديال بروكسل تحدوا مع المسلمين ديال فلندر ودو والوني باش يظهروا يعني من 860 ل 40 باسكم تعرفوا بان il y a eu une très très grande solidarité الحمد لله et ça c'est positif. Ça nous permet à partir de la fête qui s'est déroulée il y a quelques semaines d'interpeller les autorités, de dire pour l'année prochaine nous souhaitons que les droits des musulmans
de notre région, de nos régions respectives, en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, soient respectées. Il faut rappeler que l'islam a été reconnu en 1974, et ce que nous souhaitons, c'est que l'islam soit respecté comme l'est respectée la religion catholique, la religion... Toutes les religions... Si les musulmans ne sont pas organisés, ils ne sont pas bien représentés, ce n'est pas le politique qui va défendre les intérêts des musulmans, c'est les musulmans. Le politique doit s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination par rapport aux pratiques cultuelles. Ce sont des droits qui nous sont garantis par la Constitution et nous nous battrons pour que les musulmans soient traités sur le même pied d'égalité que les autres cultes dans ce pays. Allô, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمح لي بغيت نسولك على واحد القضية ناخذ الرأي ديالك. تفضل. تنصحني بشي حاجة مزيانة وفات واحد المشكل ديال المحامي. داكور. عندي واحد القضية في المحكمة وخديت والقضية عندي الدوسي نيغلاندوفون فلامان. ايوا وانا ما كنعرفش فين في بروكسل ولا برا على بروكسل؟ لا في بروكسل مي القضيه بقات غاده بالفلامانيه حيت كانت باديه في البلاصه ديال نيغلاندوفون يا لوغ ديال ديفورس اون فيت ديال ديفورس يا لوغ انا ملي جيت هنايا وداكشي كنت خايده واحد المحامي فرانكوفون مي لقيت هذا المحامي يعني بزاف لقيته بان ما فاهمش بزاف النيرلاندي وداك الشيء يعني كيصيفط لي الوراق كيقول لي عطيت شي حد يشرح ليك كنمشي كيبدا ما كيفهمش وداك الشيء قلت شنو غندير ودار لي شي وراق مهمين اللي غيقدروا يعاونوني في القضيه الوغ خديت من عنده الدوسي ديجا باقي ما داش الطلاق يلاه مشى اون فوا حط الدوسي مي باقي الطلاق ما داش وديجا انا سبقت له تقريبا واحد 900 اورو باقي ما دار والو وفي الاخر لقيت القضيه بانها غتكون شويه صعيبه حيدت من عنده الدوسي مشيت خديت واحد نيغلاندوفون محامي نيغلاندوفون يالوغ دابا كيصيفط ليا بانني خصني نخلص له لي زونوغير ونخلص لي تراديكسيون نخلص لي واش في نظرك عنده الحق باش يقول لي تي مالغري بان داكشي الديفورس باقي ما دارش وديجا عطيته 900 اورو شكرا هو السي احمد الخنوسي يمكن هو يقدر يفيدك شكرا باسكو انا السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله اون فيت لانني انا كان كونتي ما نزيدوش لاني ديجا عطيته 900 اورو باقي ما دار ليا والو دابا الدوسي غيمشي عند واحد نيغلاندوفون هو اللي غيبدا ليا من الاول داكشي الطلاق وداكشي ودابا كيصيف ليا باش نزيدو عاوتاني تقريبا 800 اورو ها الفخي ديال هادي الفخي ديال هادي داكور فهمت سي بون خليك بغيت غنعرف باش ما نمشيش في اوكي هو السي الخنوس غادي يجاوب ميرسي السلام عليكم ورحمه الله اولا بعد الغلط اللي دارت السيده عندها une affaire qui est traitée auprès d'une cour néerlandophone en Flandre probablement. Elle vient ici à Bruxelles pour désigner un autre avocat qui va prendre le relais. C'est une erreur de prendre un avocat francophone qui évidemment aura des difficultés. En ce qui concerne les montants réclamés par les avocats, si elle estime que ceux-ci sont excessifs, d'abord dans un premier temps il faut qu'elle demande les détails. تطلب تفسير ديال الخدمه اللي عملها هذا السيد هذا ولا شافت بان داك الشيء فوق القانون خصها لابد تاخذ واحد الموعد مع الباتونيي ديال بروكسل نقيب ديال المحاميين وخصها تطلب ما عنده يدرس الملف هو اللي غادي ياخذ ديك الساعه واحد القرار واش ديك الشيء فوق العدد ولا يمكن غادي يعطي الحق للمحامي داك الشيء هذاك فهمت الاخت نتمنى سي الخنوس عنده الحق وهذا الشيء اللي كنت انا غادي نجاوبك غتطلبي الديتاي يمكن راه صيفطك الديتاي مشي للباتونيس ولا الباتوني ديال لي زافوكا فرانكوفون عاود لنا كاين الباتوني ديال زافوكا نيرلاندوفون الباتوني ديال زافوكا فرانكوفون ومشي تقابلي معاه وقولي له بان ها شنو دار لي ها شنو طلب لي وانا ما عنديش الوضعيه ديالك وشوفي واش سي نورمال وهما نورمالمون كيحاولوا يوفقوا بين لافوكا سواء ينقصوا شي حاجه ولا ينقصوا كامل المهم هما اللي غادي يفيدوك ما غادي يفيدك حتى شي واحد اخر سي احمد الخنوس انا بغيت نشكرك بزاف انك جيت très rapidement parce que on est passé de l'abattage rituel à un dossier juridique simplement pour vous dire que la secrétaire d'État en charge du bien-être animal ici à Bruxelles Bianca de Batz a mis en place des lieux de dialogue avec les représentants de l'exécutif des musulmans. Je sais qu'en Wallonie, c'est en train de se mettre en place et en Flandre aussi. Donc j'espère simplement que les personnes qui représentent l'islam ici en Belgique, à travers l'exécutif des musulmans de Belgique, défendront correctement. Et nous, en tant que mandataires politiques, en tant que députés, nous sommes prêts évidemment à apporter tout notre soutien pour que les droits de la communauté musulmane soient respectés. C'est Ahmed Khennouz, député bruxellois CDH et premier adjoint de la commune de Molenbeek. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. ونتمنى نتلاقاكم غدا ان شاء الله في حلقه غدا الشيخ نور الدين طويل غادي يكون عنده لقاء مباشر معكم في العشيه من 3 ل 4 ان شاء الله غادي يكون واحد الحلقه خاصه ديال الدعاء
دونك اللي عنده شي واحد وبغى الشيخ يدعي معاه، سواء شي واحد باش يتشافى، ولا شي واحد عنده مشكل، ولا شي واحد عنده شي امنيه، الشيخ طويل غدا من 3 ل 4 ديال العشيه حلقه خاصه بالدعاء. عيط له قول له انا ادعي مع الوالد ديالي راه مريض راه في السبيطار، غادي يدعي معك. يعني ما غاديش يدير لكم الدرس، غادي يدعي، وهو في الدعاء ديالو باغي كاع المتفرجين حتى هما ياخذوا يهزوا يديهم الله سبحانه وتعالى ويدعوا ويقولوا امين، باش تكون واحد الدعوه جماعيه، والله والكمال والله الا فيها الخير هي اللي غادي تكون ان شاء الله. غدا 3 ل 4 مع الشيخ نور الدين طويل. مع السلامه.